move facer o camiño? A camiñar quilómetros e quilómetros cara a Santiago de Compostela. É unha cuestión relixiosa? O noso espírito aventureiro? Un reto máis que superar na nosa vida? Unha maneira de facer turismo e coñecer Galicia desde dentro, percorrendo as súas sendas, visitando os seus monumentos e, sobre todo, tendo un punto de destiño ao final do camiño? O que mais me motivou foi o caminho em si. Não religioso, mas sim uma aventura. Mi abuelo era de Santiago y falleció hace un tiempo. Lo hago porque, pues como en dedicatoria a él, entonces sí lo hago bastante espiritual, pero la mayoría del grupo lo hace como de turismo. Foi espiritual, mas mais no sentido da superação e da introspecção. Yo creo que en nuestro caso es el poder desconectar y el estar todos juntos sin responsabilidades, y qué mejor sitio que venir a hacer el camino, que es naturaleza, buena comida, buen beber, la gente muy agradable, muy abierta. I just want to be alone and I want to try to do the way on by myself, so that's why I decided to do it. I think towards the end it's much more spiritual. Pode ser un destes motivos, ou todos ou ningún, porque para facer o camiño só hai que ter unha cousa: gañas. A rota portuguesa está crecendo ano tras ano. Camiñante tras camiñante que se anima a percorrela fan dela unha das máis transitadas. Un dos seus atractivos é que é moi chá, que percorre 2 países diferentes, pero iguais como curmáns que son, e que pasa pola costa e polo interior. Mas em geral o caminho tem algumas zonas mais urbanas, algumas vilas, tem as zonas de Alcatrão, mas depois também tem muitas zonas de bosque, muitas zonas rurais. É um caminho que tem muita beleza e que dá gosto de fazer. Como nuestro reverendo lo había dicho antes, dijo que el portugués había sido su favorito, las vistas, la gente, todo, y decidió hacer este. O camiño ten o seu propio latexo, o seu propio ritmo. Os peregrinos érguense xornada tras xornada tendo na cabeza sempre a súa meta, o final do camiño, Santiago. Pues las piernas duelen, claro, los pies, pues el querer llegar a Santiago te hace querer seguir y olvidar del dolor. Very, very hard, yeah. Exhausting, yeah. You get a lot of blisters, a lot of pain in your legs, back and shoulders. And you are exhausted, but yeah, at the end I think it's worth it. You can't anticipate. You have to one step at a time. That's my motto. One step at a time. If you get lost, find a way back. If you meet nice people, make friends. If you want to finish fast, do it, but that's not the way that I want to do it. It's a whole experience for me. It's like praying with my feet. Yeah. É realmente sentir um alívio, mas também sentir que está completo o caminho. Que tudo o que fizeste, tudo o que passaste, chega aqui e tem um fim e o objetivo está cumprido. Pues yo creo que es como quitarte un peso de encima, de decir, aunque sean etapas relativamente cortas, llegas a sufrir, y decir, mira, lo hemos conseguido, hemos hecho 100 o 200 kilómetros y hemos conseguido llegar al final todos juntos, no ha pasado nada malo y hemos conseguido pues, el objetivo y la meta que era llegar aquí. O Camiño de Santiago pasa por paraxes dunha beleza espectacular. Por vilas como Tuio ou Padrón, cheas de historia e misterio. Por cidades como Vigo e Santiago,
onde está ben marcado o paso do tempo, ou por praias, cantís, fragas e sendeiros dos que queda namorado o camiñante.